Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu jilid yang pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat. Kemarin materi kita tentang ajza'ul jumlati, bagian-bagian daripada jumlah, bagian kalimat maksudnya. Unsur-unsurnya, unsur-unsur dari kalimat itu. Kemarin kita bahas ini, al-kalimatu salasatu anwa'. Kata ada tiga macam. Kata dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Yang pertama ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang ketiga harfun, kata depan atau kata bantu. Ini rangkumannya. Nah, sekarang kita baca kaidahnya. Al-qaidah. Kaidah yang kedua, pemujian. Yang ketiga. Fadli Al Al-qaidatu Kaidah. as-salis. Yang ketiga ya, asalis. Al-kalimatu salasatu anwa'in. Kata itu ada. Kata itu ada tiga jenis. Nah, pertama. Ismun, Nah, ismun, wa fi'lun, wa harfun. ismun kata benda. Ismun kata benda, fi'il kata kerja, dan huruf Huruf kata depan. kata Ya kan? depan. Kata depan ya. Sekarang definisinya. Satu-satu. Al-ismu. Al-ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhara. Ini pengertian isim. Isim adalah setiap lafaz Isim adalah setiap lafaz yang digunakan yang untuk dengan menamakan, dengannya untuk untuk menamakan menamakan insan, manusia. insan, manusia, atau hewan, atau tumbuhan, atau Zaman, eh, benda-benda mati. Zaman benda-benda mati, atau selain atau eh, selainnya. selain Sesuatu yang sah. Ba, pengertian ba fi'il. al-fi'lu kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanin Ala, ala husuli. ala husulin Enggak amal ditanwin ya, mudhaf. Enggak boleh ala tanwin mudhaf. ala husuli amalin fi zamanin khosin. Fi'il ialah Fi'il ialah setiap lafaz yang menunjukkan atas husul. Husul khusus terjadinya, ya, terjadinya terjadinya hmm, perbuatan di zaman, di di waktu zaman yang khusus. khusus. Husul tuh madinya apa dia? Husul. Khusul ya, Fi'il khos madinya khosalah ha, hasalah hasal. hasolah hasolah Nah, hasala mudhari'nya yahsulu. yahsulu. Nah, ini sigo apa husul? eh sebelumnya Seperti kharaja, yakhruju, khuruj. huruf
Maf'ul. Sigat, bukan? Kharaja atau jalasa, ya jelisu julus. Julus. Masdar. Masdar, sahih. Ala wazan Fu'ulun. fu'ulan. Lanjut ya. Wal fi'lu. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Fi'il adalah Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas eh, kejadian uh, perbuat perbuatan pada zaman waktu tertentu khusus. sahih, ada waktu khususnya, ya kan? Itu yang membedakannya dengan isim. Isim tidak terikat dengan waktu. Kalau Nam fi'il ada waktu khususnya. Lampau, sekarang, akan datang. Fi'il. Jim, wal harfu huruf kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. nah, huruf adalah setiap Huruf adalah setiap lafaz yang yang tidak nampak maknanya secara secara sempurna kecuali bersama yang lainnya. hmm, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus disertai kata lainnya. Seperti apa, Om? Huruf Wow, wow, wah, wow, min, ila, hal, ya, mananya nggak sempurna hal, kalau hanya ila saja kan? nam, Ila harus ada kata lainnya. Ilal masjidi, ilal baiti, ilal madrasati. Itu huruf. Dia harus digandingkan dengan kata lainnya. lainnya. Ini ujian rangkumannya kemarin kan? Materi Nam, kita ya. Baca ulang tanpa diartikan. Al-qaidatu. al-qaidatu. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au banatun au au jamadun nabat. Au nabatun. au nabatun au jamadun au ayu sayyin akhara. Ba. Al fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Ya. Jim. Jim wal harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ahsan, syukran. Ujian. Afwan Ustaz. Faiza langsung. Al-qaidatu. Al-qaidatu salasa al-kalimatu salah satu anwa'in ismun Ya. wa fi'lun wa harfun. Ya. Al-awwal falismu kullu lafdin yusama bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhara. Ba Ba. fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khossin. Hmm. Ha wal harfu kullu lafdin la yadharu maknahu kamilan ila ma'a ghairihi. Ah. Wadih. Faiza. Insyaallah Ustaz. La yadharu, tidak nampak, tidak jelas. Yadharu maudinya, Zuharo nah, zahara yadharu. Bab ketiga, seperti fataha yaftahu. yaftahu. Syukrah. Afan Mufaiza. jazakallah khair. Masalah. Ummu Ainal. Tafadhali Ummu Ainal. Al-qaidatu tsalitsah.
Bismillah. Al-qa'idatu as-salisah. Al-kalimatu thalathatu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. نعم Wahid. Fal-ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. نعم kemudian Mbak Ba wal fi'lu kullu lafd ya Ustaz. Wal Mbak fi'lu kullu lafdin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khasin. نعم Ha? Wal harfu kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Nah, Ainal, apa yang membedakan antara isim dan fiil? Kalau fi'il, kalau isim, dia semua eh, lafat yang dinamakan seperti insan, hayawan, tumbuh-tumbuhan, jamadun, Ustaz, Bedanya apa apa? Ustaz? Bedanya dengan fiil. Oh, dengan fi'il. Kalau fi'il melakukan, kalau ini benda yang tidak bisa melakukan, gimana saya? Satu, Kalau fi'il ada melakukan, ada 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 waktunya. waktunya gitu. Muhammadun, isim atau fiil? Isim Isim menunjukkan seseorang manusia seseorang. yang ada hubungannya dengan waktu. Kalau jalasa yajlisu ijlis, Fi'il. fiil ada waktunya madhi, mudhari, amar. Amar. Nah, Ciri dari isim apa? ada pakai alif. Ada pakai alif al. Nah, Atau ada bisa al, tanwin. Ya. bisa tanwin. Atau bisa tanwin. Muhammadun al-mudarrisu. Kalau fiil katabun, katabun. Bisa nggak? Nggak bisa. Katabah ya. Mabni. Kataba. Al-katabah. Al-kataba tidak bisa untuk fi'il, Ustaz. Nah, khusus isim saja alif. Syukran. Mohon aina. Santi om. Afwan. Afwan, Ustaz. Jazakallah khair. Ya kan. Ummu ayu. Al-qaidatu tsalitsatu. Al-qa'idatu. Terdengar Ustaz. Wadi om dengar. Ah. Al-kalimatu satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Al-hamzah falismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhara. Al-ba Mbak. al-fi'lu al-fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Nah. Al-ha wal harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Nah, huruf yang telah kita pelajari sebagiannya apa saja? Macam-macam huruf. Ada huruf apa saja? Huruf jar, Harfu jar, harfu istifham, harfu harfu jar, taukid, istifham, harfu apa lagi? taukid. Harfu nasbin, harfu jazmin. Ya, Banyak nasbin. kan? Na'am Ya kan? Ustaz. Nggak hanya satu huruf. Na'am Ustaz. Syukran. Ayo, Banyak. nanti om. Afwan Ustaz. Umu Asmi, mau coba Umu Asmi. Na'am Ustaz. Nanti om. Bismillah.
Al-Qaidah. Al-kalimatu thalathatu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu Naam. kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhara. Naam. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khassin. Wal harfu kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Naam, Ummu Asmi, bagus. Jalasa, isim atau fi'il atau huruf? Oh, fi'il Ustaz. Mudhari'nya apa? Yajlisu, Amr, ijlis. ijlis. Dulu sempat ikut kelas yang mana tuh? Kalau ini Ustaz baru ikut yang ini Ustaz. Yang sebelumnya ketinggalan Ustaz. Ikut kelas apa? Sebelumnya tuh? Ikut ikut Durusul Lugha Ustaz. Yang hari apa? Hari Jumat, Sabtu, Ahad Ustaz. Oh ya, hari Jumat. Angkatan yang 6 ya. Jumat Sabtu. Iya, nah, Ustaz. Nah, syukran, bagus. Ummu Asmi, barakallahu fiik. Mufid barakallahu Ustaz. Ummu Naila, al-qaidatu tsalitsah. Al-qa'idatu tsalitsah al-kalimatu thalathatu anwa'in. Ismun Naam. wa fi'lun wa harfun. Fal ismu kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Naam. Wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khassin. Wal Naam. harfu kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairah. Naam. Amalin tuh. Amalin. Isim apa fi'il di sini? Isim. Isim. Betul? Dari madinya Amalun. amila. Amila. Mudhari'nya Amila ya'malu. ya'malu. Ini apa? Sigo apa? Amal. Masdar. Masdar. Seperti fariha, yafrahu, Yafrahu farahan. farahan. Ta'iba, Ta'iba yat'abu ta'aban. ta'aban. Amalan. Ya kan sama? Nah, Masdar. Ghadiba, ghadiba yaghdabu ghadaban. ghadaban. Syukran. Inilah bab rabi'. Mukardina, al-qaidatu tsalitsatu. Al-qaidatu salisatu. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Al-alif wal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au Naam. hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Naam. Apa? Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Naam. Wal harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ba'a wairihi. Ahsanti. Huruf ada yang masuk ke isim seperti huruf jar kan? Ya. Fil masjid. Ada juga huruf yang masuk ke fi'il setelahnya. Ya kan? Seperti an yajlisa, an yaqra'a, setelahnya fi'il. Qad, ya kan? Qad kataba. Apalagi Sim. Ada juga huruf masuk kedua-duanya, bisa masuk kedua-duanya.
Seperti harf istifham tuh. Hal. Hal. Hal bisa setelahnya fiil atau isim. Hal Ma. qara'ti. Ma juga. Hal Muhammadun marid. Hal bisa masuk ke isim dan fiil. A juga. Ma. Ma juga ma. Harfun nafi kan? Ma. Ma jalastu. Ma indi. Muhammadun. Tuh. Fleksibel. Ada huruf yang fleksibel masuk ke isim atau fiil atau salah satu dari keduanya. Ada huruf yang khusus pada isim saja atau fiil saja. Sudah kita bahas selanjutnya. Sekarang Mukardina bagus. Kalau saya qara'tunna jami'an, dibaca semua. Muhasana simak beliau. Nah, setelah kita baca al-kaidah, kemarin kita baca contohnya kan? Kita sudah baca al-amthilah, al-bahthu, dalam kitab panjang ini. Baca kemarin al-bahthu, sekarang al-kaidah. Kaidah itu bagaikan rangkumannya aja. Sebagai rangkumannya aja, rangkuman, kesimpulan. Setelah ini latihan. Kita baca latihannya. Ummu Faizah, mungkin awalan kita baca latihan pertama. Tamrinatun. Tamrinatun. Latihan-latihan. Al-awal. Tamrin sama tadrib. Tamrin. Madinya apa tuh? Fi'il madi dari tamrin. Fa'ala. Apa ya? Apa fi'il madinya dengan wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ilu. Taf'ilan. Apa tuh? Apa ya? Wazan madinya Sama. enggak pakai ta. Fi'il madinya enggak, Oh, jangan pakai ta. Ini tuh. Seperti farraha. Yufarrihu tafrihan. marrona. Marrana. Yumarrinu. Yumarrinu. Tamrin. Tamrinun. Ya kan? Dari madinya mim ra dan nun. Marrana. Yumarrinu. Tamrinun. Tamrin. Seperti darraba. Yudaribu. Tadribun. Tadribun. Dari darraba. Nah, ini dari marrana. Marrana yumarrinu. Kita lihat Mufaiza di kamus. Membiasakan atau melatih. Artinya tuh marrana artinya melatih. Marrana. Melatih. Membiasakan. Ya kan? Nah, Ustaz. Tamrin. Tamrin. Latihan. Tamrin. Ya kan? Ada nama pahlawan kita Tamrin, Muhammad Tamrin. Mungkin dari sini dia. Latihan. Rajin. Gitu. Ayo. Ya, Faizah. Tamrinatun al-awwalu. Tamrinatun al-awal. Ikro'il jumalal atiyata wa bayyinil asma allati tadullu ala ashkhosin. Bacalah kalimat berikut dan bentuklah isim. Bayyin apa? Bayyin teh. Jelaskanlah. Bana. Oh, dari bana membangun gitu kirain Ustaz. Dari bayyana. Bayana. Dan Bayan apa? Bayan.
Bayan, Penjelasan. menjelaskan, menerangkan. Dan jelaskanlah Dan jelaskanlah nama-nama yang isim kata benda yang menunjukkan kata benda. Isim-isim yang menunjukkan Isim-isim yang menunjukkan pada perbuatan terjadinya ashkhos. atas terjadinya gitu Ustaz. Bukan. Kalau Seseorang, isim yang menunjukkan atas seseorang, manusia. Naam Ustaz. Walati tadulu ala hayawani dan hayawan menunjukkan atas hewan. hewan. Walati tadulu ala nabatin Dan dan yang menunjukkan atas tumbuhan. Terakhir. Walati tadulu ala jamadin dan menunjukkan atas benda-benda mati. Jadi tugasnya Ummu Faiza hanya menjelaskan isim saja ya. Naam. Bukan fiil, bukan huruf, khusus isim saja mana yang menunjukkan empat tadi. Manusia, hewan, tumbuhan, benda mati. Wahid faridun yajri fisyari'i. Artinya apa? Faridun yajri fisyari'. Farid berjalan di jalan raya. Yajri berlari. Atau berlari di jalan raya. Kalau berjalan biasanya masya yamshi. Yajri sama tuh, madinya apa? Jaro yajri. Yajri. Mana isimnya di sini Mufaiza? Isimnya Farid. Ya dulu ala ashkhosin. mana lagi isim? Syari'i. Syari ya dulu ala jamadin. Jamadin, nah gitu aja. Yajri dan fi bukan isim kan? Nah, Ustaz. Jadi kita sebelum baca teks Arabik redaksinya kita harus punya penentuan dulu apakah yang kita baca itu isim atau fiil atau huruf. Kita deteksi dulu kan? Ustaz. Amati ini isim atau fiil sebelum kita melangkah ke metode selanjutnya. Kita teliti dulu yang kita baca ini isim atau fiil atau huruf. Berarti Farid isim, Syari isim. Farid menunjukkan seseorang, Syari menunjukkan zaman. Syukuran Ummu Faizah. Santai Om. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Mujihan Asani Aliyun yarkabul himaro. artinya apa? Ali sedang menaiki himar keledai. Mana isim? Mujihan. Isim Aliyun. Ya dulu ala. Ashkhosin. Kemudian isim yang lain. Al-himar. Ya dulu ala. Hayawanin. Hayawan al-himar. Al-himar jamaknya humur. Yarkabu madinya Rokibah. rakiba yarkabu ala wazan fa'ilah. Fa'ila yaf'alu. Syariba yashrabu. Fahima yafhamu. Alima ya'lamu. Sama kan? Nah, Ustaz. Rakiba yarkabu. Amarnya apa? Rakiba yarkabu. Amarnya Rabu. Irkab. Irkab. Ishrab. I'lam. Yufham. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Ummu Naila. Asalis. Tali ini yahtariqul hatabu. Kayu bakar. Yahtariqul
Kayu itu Kayu sedang dibakar. terbakar. Sedang terbakar. Terbakar. Dari maudinya apa? Ihtaroko. Ihtaraka yahtariku. Terbakar. Mana isimnya Munailah? Al-hatabu. Ya dulu Dulu ala jamadi. ala jama'at hatab. Syukran. Ya, hatabin. Ainal arabi'u. Arabi'. Bismillah. Ainal Ar-rabi' yatasallaqul ghilmanul jabali. Jaba. Jabalu. Artikan dulu. Ya tasalak memanjat. Ghilman. Gilman dari mufradnya gulam. Ya gulam. Oh, ya gulam. Pemuda. Anak-anak itu Anak-anak para itu para sedang. sedang mendaki gunung. Berarti al-jabal sebagai Al-jabal isim. isim. Menunjukkan ya dulu ala Ya dulu ala ah menunjukkan apa? hi- Menunjukkan atas apa dia? himad. Apa? Hamad. Jaman. Jamadun. Jamad. Himad. Mana isim yang lain? Jamad. Ghulam. Gilman. Oh, Ghilman. Ya dulu. Ya dulu Ya ala dulu ala itu Ustaz. Manusia. Ya. ala Ashkha. ashkhas. Ashkhasin. Ashkhas. Ashkhas. Gilman. Mufradnya tadi apa, Om? Ghilman. Nah, Ustaz. Mufradnya Ghulam. gulam. Seperti waladun. Waladun Waladun. Wildan. 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 Gilman. Sama tuh. Waladun. Yatasallaq isim atau fi'il? Fi'il Ustaz. Fi'il apanya? Yatasallak. Fi'il mudhari Yatasallaqu Ustaz. sedang. Mudhari, madinya dibuang ya-nya tuh. Tafa'ala. Tasallaqa. Nah, tasallaqa. Yatasallaqu. Yatasallak. Tasallaqa. Masdarnya. Tasallaqu. Masdarnya apa? Tafa'ala ya. Tasallik. Wazn ini. Wazannya tafa'ala khumasi. Berawalan ta. Tasallik Ustaz. Bukan? Idoma sebelum akhir. Ini Ainal. Tafa'ala. Tak ada suara Ustaz. Ini Ainal. Di layar. Hadirah. Putus jaringan. Ainal. Hadirah. Yang bermasalah. Ini Ainal. Tafa'ala. Tafa'ala. Yatafa'alu. Tafa'ulan. Takallama. Takallama. Yatakallamu. Takalluman. Berarti tasallaqa. Tasallaqa. Yatasallaku. Tasallukan. Tasallukan. Doma sebelum akhirnya. Damah sebelum akhir. Ya kan, oh? Seperti taqabbala. Takabbala. Yatakabbalu. Takabbulan. Taqabbulan. Kita ulang Ainal bacanya. Yatasallaqu. Yatasallaqul ghilmanul jabalu. Nah, yatasallaq muta'addi ya.
Manjat, Jibala. memanjat apa? Jibala, Ustaz. Jibala. Nah, mufrad, bukan jibal, mufrad, Mufrad. bukan Mufrad. jibal, Jabal. tapi jabal. Nah, Jabal. jamaknya baru jibal, Jibal. jibalun, mufradnya Yatas. jabalun. Yatasallaqu Yatasallaqul ghilmanul jabalu. Jabala. jabala. Seperti al-bahru jamaknya Bihar. bihar, jibal. Syukran. Ainal ahsanti. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Ayo al-khamis. Ayu hadirah. Hadir Ustaz, afwan. Terpental. Yang kelima ya. Nomor 5. Kembali. Iftaro zibu kabishan. Artinya Terdengar Ustaz. Yaitu dengar. memangsa domba. Serigala itu memangsa, menerkam kabshan, kambing. Mana isimnya? Isimnya mana? Azibu Az-zi'bu wa ya dulu. kabshan. Keduanya ya dulu ala ya dulu ala hayawanin. Hayawanin. Santi om. Ummu Sayyid As-Sadis. As-sadis. Apa saya telah Apa as-sadis. As-sa'labu ya'kulu, ya kan Betul? sa'labu ya'kulu dajaja. Artinya Artinya musang itu. sang itu memakan ayam. Nah, mana isimnya dari kalimat ini? Sa'labu Ya dulu ala dulu ala hayawanin. ad-dajjal. Ad-dajjaj Ya dulu ala ya dulu ala hayawanin juga ya Ustaz. ahyawanin. Ya'kulu isim apa fi'il? Fi'il mudhari. Mudhari madinya Akala. akala. Ya'kulu amarnya Akala ya'kulu kil ya Ustaz. seperti akhadha ya'khudhu khudh. Hus kil kul Kul. ya Nah, kul 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 seperti amara ya'muru mur. mur. Gitu. Syukran. Afwan Ummu Ustaz. Sayyid. Ummu Asmi as-sabi'. As-sabi' al-kalbu yanamu fil bustani. Anjing itu Anjing itu bangun di tidur bangun di tidur kebun. Bangun bukan tidur. bangun. Tidur. Al-kalbu Nah, yanamu fil bustani. Anjing itu mana tidur di kebun. mana isim? Isim al-kalbu Ya dulu ala yadullu ala hayawanin. terus isim lagi Al-bustani yadullu ala jamadin. ahsan. Ini Ummu Asmi bagus. Mukardina as-saminu As-samin yuhibbul wa waladul burtukola. artinya. Anak kecil itu menyukai jeruk. Nah, mana isim?
Isim al-waladu Ya, al-burtuqalah. al-walad yadullu ala Ala apa ya? Ya dulu ala askhasin. al-ashkhas, insan, insanin, Ya, al-insan. al-bustan, Burtuqalah. al-burtuqal yadullu Ala nabatin. ala nabat. Sahih. Yuhibbu apa dia? Oh, fi'il. Udah. Fi'il. Madinya Habbah. rubai. Ahabbah. Ahabba. Yuhibbu. Ahibba. Ahibba amr. Syukran. Karina ahsanti om. Munaila at-tasi'u. Tasi'u al-bustaniyu yajma'ul azhara. Tukang Tukang kebun kebun. itu kan bunga-bunga. Aina al-isim Al-bustaniyu ya dulu ismu ala ala ashkhasin. ashkhas wa aina Al-azhar al-isim al-azhara ismun yadullu ala nabatin. amma yajma'u naw'uhu Yajma'u fi'lun mudhari' wa madihi jama'a jama'a yajma'u jama'an jam'an jam'an jam'at taksir ya kan jam'ul mudzakkar salim jam'ul muannats jama'ah juga jama'ah Baiklah, Assalamualaikum. Mufaizah al-ashir Asyir yasbahul auladu fil bahri. anak-anak itu Anak itu berenang di laut. sedang berenang. Sedang berenang. Aina al-ismu Al-auladu ya dulu ala ashkhosin. ashkhas wa aina al-ismu Al-bahri ya dulu ala jamadin. jamal yasbahu Fi'lun mudori'un. wa madihi Sabaha. sabaha yasbahu masdarnya fi'alatun Sabhan. fi'alatun Fi'alatun. seperti kata bayak tubuh kitabatun Sabahatun. fi'alatun Sibahatun. ibahatun masdar untuk keterampilan kemahiran masternya apa om Fi'alatun. fi'alatun qara'a yaqra'u Qira'atun. qira'atun zara'a yazra'u Qira'atun. nah ini pun gitu sabaha yasbahu Sibahatun. sibahatun ala wazan Fi'alatun. fi'alatun menunjukkan apa dia Keterampilan. keterampilan keahlian profesi wazannya fi'alatun ini Ummu Faizah wazan fi'alatun Digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah ziro'atun, pertanian, yang berasal dari kata zaro'a, menanam, dan kitabatun, penulisan yang berasal dari kata kataba, menulis. jadi ada makna keterampilan keahlian profesi ini pun juga keahlian berenang kan olahraga renang kan keterampilan sabahayas bahu Sibahatun. tibahatun ala wazan Fi'alat.
fi'alatun. Syukran. Apa Faidah. Jazakallah. Kemudian al-hadi asyara 11 Al-hadi asyara al-hadidu yazubu finnari. artinya apa? Al-hadid. Surat Al-Hadid. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard. Surat Al-Hadid. Hadid apa Al-Hadid? Apa Besi. Besi. Besi itu dapat meleleh. Besi itu dapat meleleh di api. Api. Mana isim mujihan? Al-hadid Al-Hadid. Isim jelas ya. Ya dulu ala eh, jamadin jamad. Mana lagi isim? finnar Bukan fi. anna annar An-nar. Ya dulu ala jamadin jamadin. Yazubu. Apa dia? fi'il fi'il mudhari Mudhari. Madinya mu'tal ajwab. eh, zaba Zaba. Yazubu. zaba Seperti yazub. oleh yaqulu. Ya kan? Nah, Ustaz. Oleh yaqulu. Zaba yazubu. Syukran. Mujihan. Santiam. Afwan, Ustaz. Mu'ainal. الثاني عشرة 12 Mu'ainal. Bismillah. Fit dawati. Tinta itu berada. Ustaz, Betul? Tinta itu di ada dalam di, di dalam tempat dawat, tempat tinta. Botol tempat tinta. tinta. Midad. Dawat. Mana isim? Al-midadu Ha? ad-dawati. Al-midad ya dulu ala Al-midad yadullu ala jamad. ad-dawat. Ad-dawat yadullu ala jamad. Nah, sama. Jamat dua-duanya. Syukran. Afwan Mu'ainal. Ustaz. Santium. Ya, kita masih ada waktu latihan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Isim, fiil, harf. Masih awal, masih dasar-dasar kan? Belum terlalu jauh kan? Masih mudah insya Allah. Umu Kardina, kita latihan di kitab silsilah coba ya. Dari kitab lain. Nah, Ustaz. Yom. Akmil sanian. Sanian, akmil bi ikhtiyari fi'lin munasibin mimma bainal qausaini kama fin namuzaji. Nah, latihan kedua. Latihan kedua, lengkapilah dari Bikhtiar. Dengan cara memilih dengan memilih fi'il yang sesuai yang ada di antara. yang ada di antara dua tanda kurung sebagaimana Sebagaimana. pada contoh. Nah, kalau tadi latihan isim, sekarang fiil. Berikan jawaban yang sesuai. Seperti contoh, an-namuzaju. An-namuzaju Khalidun min baitihi. Nah, fiil yang sesuai dari Kharaja. kharaja. Lengkapi om. Kharaja. Ya. Kharaja Khalidun min baitihi. Nah, itu yang tepat. Khalid keluar dari Dari rumahnya. fiilnya kharaja. Menunjukkan perbuatan kan? Ya. Ya, mungkin fahima atau nama. Wahid. Wahid. Langsung.
Safara Aliyun bit-ta'irah. Saha. Ali safar menggunakan Pesawat. pesawat. Bagus. Mufaiza asani. Asani, nahnu najlisu fil hadiqoti. Saha. Kami sedang. Kami sedang duduk di taman. Umu Asmi asalis. Asalis syaribat tiflul haliba. Saha. Baik itu. Baik itu minum Minum. susu. Bagus. Umu Jihan Arabi'. Ibrahimu yaktubu risalatan. Saha. Ibrahim nulis surat. Musayyid Al-Khamis. Musayyid Hadirah. Ummu Ayu. Bagus jaringan. Mukardina Al-Khamis. Anta tahfazul Qur'anal karimah. Saha anta tahfaz. Kamu sedang menghafal Al-Quran. Yang mulia. Munaila as-sadis. Al-muslimu yansahu sadiqahu. Nah, yansah orang muslim itu senantiasa Biasa menasihati Saha. Mufaiza Sabi'. Anamu alas sariri. Saya tidur di Saya atas. tidur di atas ranjang tempat tidur. Bagus. Ummu Asmi Asamin. asamin Ini Yaf. ya ya hasu ya hasut Yaf Asu. ya Nah, dokter itu tabibul marido. dokter itu sedang memeriksa. Dokter itu sedang memeriksa pasien, Ustaz. Bagus. Ummu Ainal At-Tasi'. As-Sayyid Ummu Sayyid afwan. Naam, Ustaz. Milan. 9 Sa'idun zumala'ahu. Sa'idun safaha ya, Ustaz. Safaha Sa'idun zumala'ahu. Said bersalaman. Said bersalaman dengan teman. safaha. Safaha apa, Ustaz? Bersalaman. Oh, bersalaman dengan zumala. Teman-temannya. Bagus. Mufaiza al-ashir. Yata'allamul muslimuna lugatal arabiyyata. Kaum muslimin sedang mempelajari bahasa Arab. Santi Om. Barakallahu fiik. Wafik barakallah jazakallahu khair. Ya Om. Umujihan salisan. Salisan akmil bihtiyari ismin munasibin mimma bainal qausaini kama fin namujaji. Yang ketiga, lengkapilah bihtiyar. Dengan ikhtiar memilih. Dengan memilih isim yang sesuai yang ada di antara dua kurung sebagaimana dicontoh. Sekarang isim lagi Om, yang cocok apa? Berarti jumlah ismiyah di sini an-namudaju al-ghurfatu kabirun. Bukan. Wasi'atan.
Al-ghurfatu wasi'atan. Jangan terburu-buru, tenang aja. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu wasi'atun. Nah, wasi'atun mubtada khabar. Ya kan, Om? Wahid. Nah, wahid. Al-qitaru. 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 Tawilatun. Oh, al-qitar muzakkar apa muannas? Sari'un. Sari, cepat, ya kan? Nah, Ustaz. Sari. Mukardina, asani, Asani al-hadiqatu jamilatun. saha, al-hadiqah jamilah. Mufaizah, as-salis. As-sayyaratu jadidatun. Jadi datang ahsanti Om, bukan jalisatun. Munaila, ar-rabi'u, Ar-rabi'u al-manzilu jadidun. saha, manzil jadid. Muasmi, al-khamis, muasmi, musayyid. Hiya musafiratun. Bagus, ya musafirah. Isim semua kan Om, nggak ada fi'il kan? Naam, Ustaz. Tidak ada huruf juga, isim semuanya. Ummu Asmi as-sadis. Ummu Asmi hadira. Ummu Jihan kembali as-sadis. Ummu Jihan ada? Ya, Ustaz. Yang keenam, Al-muwazzafu. Hmm, Rohisun. Rafisun murah. Murah. Rohisun. Iya, jalisun. Nah, itu dia. Ja, Jalisun. jalisun sedang duduk. Jalis. Mukardina as-sabi. As-sayyaratu ghaliyatun. Mobil itu mahal. Bagus. Musayyid asy-syari'. Asy-syari'u wasi'un. Sahih wasi'. Masih Ummu Sayyid rabi'an. Rabi'an akmil Bih. akmil bikhtiyara Bih harfi harfin jar. bikhtiyari harfin munasabin mimma bainal qausaini kama fi namujad. Lengkapilah dengan Sempurnakan dengan ikhtiar, memilih. ikhtiar. Sempurnakan dengan ikhtiar memilih huruf Memilih. yang sesuai. Memilih. Ikhtiar memilih. Sempurnakan dengan memilih huruf yang sesuai Yang ada di tanda dua kurung. yang ada di dalam dua huruf. Bagaimana pada contoh? Sekarang letakkan huruf yang sesuai, Musayyid ya. Nah, Ustaz. An-namudaju jalastu ala kursi. Sahih ala yang sesuai, bukan wa, bukan min. Aku duduk di atas kursi. Wahid. Wahid. Nadaral walidu ala melihat. Ila. Nadaral walidu ila surati. Nah, ayah itu melihat. Ayah itu melihat gambar. Gambar sahih. Nadhara ila. Ila. Nah, Munaila as-sani. Ada Ismailu min Pakistan. Bagus. Min. Ada min. Ismail kembali dari Pakistan. Kembali dari Pakistan. Ada min.
Seperti kharaja min, raja'a min. Tambahkan Om. Nah, misalnya. Mukardina ats-tsalits hajja. Hajja Salihun wa Ibrahim. Naam. Wa Saleh dan Ibrahim Telah berhaji. telah berhaji. Wa harfu apa dia wa? Harfu atau Harfu atfin. Naam. Mabniyun dan ala fathi. al-fathi Ibrahim isim ma'tuf. Umu Asmi tawaddu'a. Umu Faizah Ar-Rabi'. Robbi tawaddoa Hisyamun summa shola. Naam. Hisyam Hisham berwudu kemudian sholat. Mujihan Al-Khamis. Wada'tul azharo tummah Apa artinya? Wada'tu. saya mengambil Bukan. bunga. Waduh. Bukan mengambil. Doa. Doa. Wada'tu. Meletakkan. Saya meletakkan bunga fil hujrati. Nah, fil hujra di dalam kamar. Fil hujra. Bagus, Om. Musayyid as-sadis. Kharajal tabibu minal mustasfa. Nah, mumtaz. Dokter keluar dari rumah Dari sakit. sakit. Nah, santi Om. Munailah as-sabi'u. Sabi'u. Dhahabal mumarridu ilal baiti. Nah, zahaba ila bait. Mumarid perawat. Mukardina as-samin. Yusalli muslimuna fil masajidi. Fil masajid. Yusalli fil masajid. Salat di dalam masjid. Bagus. Musayyid at-tasi'. Yattajihul muslimu Menghadap. muslim menghadap ke ila ka'bati. Ilal ka'bati. Yattajihul muslim ilal ka'bah. Bagus. Mujihan al-ashir. Yuti'u Mahmudun ayahu abahu Bahu. Yuti'u Mahmudun Mentaati. Mahmud mentaati ayahnya. Min kulli khairin. Min kulli khair. Bukan? Fi kulli khairin. Kulli khair. Dalam setiap kebaikan. Fi kulli khair. Setelah mujihan ahsanti Om. Munailah hadirah. Kita baca kisah sebentar ya. Amun Jadidun. Tahun baru. tahun pelajaran. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Amun jadid. Kharaja Sa'idun fis sabahi min baitihi. Sa'id keluar pada pagi hari dari rumahnya. Wa dhahaba ila ma'hadihi, dan dia pergi ke ma'hadnya. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'id adalah seorang pelajar yang berasal dari Jepang. Bagus. Wa huwa yata'allamu al-lughatal arabiyyata fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati fi Tokyo. 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 Sa'id
wa huwa yata'allam. Dia sedang belajar bahasa Arab di Ma'had Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah di Tokyo. di Tokyo, ibu kota Jepang. Ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun. Dan dia adalah sebuah ma'had yang besar yang di sekelilingnya ada taman yang luas. Fiha asjarun kathiratun. Di dalamnya ada pohon-pohon yang banyak, ada pepohonan. Nah, Wa azhar jamilatun, dan bunga-bunga yang indah. saya Wa fil ma'hadi kathirun min at-talabati alladziina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyata. Dan di ma'had itu banyak para pelajar yang mempelajari bahasa Arab. bagus. Wa yadrasuna al-'ulum al-islamiyyata dirasatan jayyidatan. Dan mereka mempelajari ilmu pengetahuan Islam dengan baik. Wa hina maqabala Sa'idun zumala'ahu safahahum wahidan. Dan ketika Sa'id bertemu dengan teman-temannya, mereka bersalaman Dia bersalaman betul, bersalaman dengan mereka. Wa qala lahum, dan dia berkata kepada mereka, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga pada setiap tahunnya kamu berada dalam kebaikan. Nah, baca ulang tanpa diartikan ya. Anak hapus harakatnya ya. Tadi Om. Kharaja Sa'idun fi as-sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun talibun yabaniyun wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi ma'hadi ta'lim al-lughati al-arabiyyati fi Tokyo. Itu panjang Tokyo. Fi Tokyo. Mana sih Ustaz? Oh, fi Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun. Fiha ashjarun kathiratun wa azharun jamilatun. Wa fil ma'hadi kathirun min at-talabati alladhina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyata wa yadrusuna al-'ulum al-islamiyyata dirasatan jayyidatan. Wa hina maqabala Sa'idun zumala'ahu safahahum wahidan wa qala lahum kullu 'amin wa antum bi khairin. Santi Om. Barakallahu fiik. Menaila. Mukardina. Langsung Om. Kharaja Sa'idun fi as-sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun talibun yabaniyun wa huwa yata'allamu al-lughatal arabiyyata fi ma'hadi ta'limu Fi lugat ma'hadi fi ma'hadi ta'limi ya. Mudhari Ustaz ya? Mana mudhari? Ta'lim mudhari dia? Oh, bukan ya? Isim apa fi'il? Ya. Ta'lim fi'il. Isim. Isim. Bukan fi'il. Ya. Masdar. Masdar. Ta'lama. Dari allama. Ta'allam. Allama yu'allimu. Ta'liman. Ta'lim, masdar, isim. Fi ma'hadi. Fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati fi Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun. Fiha asjarun kasiratun wa azharun jamilatun. Wa fil ma'hadi kasirun minat talibati allazina minat talabati allazina yata'allamuna al-lughatal arabiyyata wa yadrusuna ulumal islamiyati dirasatan jayyidatan. Yadrusuna ulum ini. Nah, di sini yadrusun artinya apa?
Belajar. Belajar muta'addi dia, Berarti ulumah. Uluma, man'ud, selanjutnya na'at. Ya. Wa yadrusunal ulumal islamiyata dirasatan jayidatan. Nah, gitu. Wahi nama qabilun. Fa'ala fi'il madhi. Ya, dampak. Qabala sa'idun zumala ahu. Bagus. Sofihahu. Fa'ala, fa'ala. Sofahahu. Sofahahu. Fa'ahum. Wahidan. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khairin. Santi bagus. Mufaiza. Langsung mufaiza. Khoroja Sa'idun fis sobahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun tolibun yabaniyun wa huwa ta'allamal lugotal arabi. Ya, mudore. Wa huwa yata'allamal Mudore marfu. wa huwa yata'allamul lugotal arabiyata fi ma'hadi ta'limil lugotal arabiyata fi Fi ma'hadi. fi ma'hadi ta'limil lugotil arabiyati fi Tokyo. Ta'lim Umu Faiza kiranya apa ini? Isim apa fi'il? Kiranya isim. Nah, dia isim. Memang dia isim. Ta'lim. Dari madinya allama. Lama. Yu'allimu. Maksudnya ta'lim. Ta'lim. Kalau fi'il baru ini. Ya Ta'allamul. Gitu ya. Nah, dari madinya? Allama. Bukan. Oh, Humati. ta'allama. Ta'allama. Ya ta'allamu. Ya, Nah, Ustaz. Nangis. Wa huwa ya ta'allamu. Wa huwa yata'allamul lugotal arabiyata fi ma'hadi ta'limil lugotil arabiyati fi mana? Oh, Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun fiha asjarun kasiratun wa azharun jamilatun wa fil ma'hadi kasirin Ulangi. wa fil ma'hadi kasirun minat tolabatil dini Talabatil ladina. Tolabatil ladina yata'allamunal lugotal arabiyata wa yadrusunal ulumal islamiyata dirosatan jayidatan wahinama qobala sa'idun zumala ahu sofahahum wahidan wa qala lahum kullu amin wa antum bi khairin. Santi Ummu Faiza. Barakallahu fiik. Wafik barakallah jazakallah khair. Ya Om. Ummu Jihan. Langsung Ummu Jihan. Kharaja Sa'idun fi sobahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun talibun yabaniyun wa huwa yata'allamu lugatal arabiyyata fil ma'hadi ta'limil lugatal arabiyyata Fi ta'limi. Fi ma'hadi ta'limi. fi ma'hadi ta'limil lugatul arabiyyatu Ta'lim mudhaf. fi ta'lim
Mil lugatul arabiyatu. Kita alimi seperti kitabul mudarrisi. Mulai Ma'had majrur. mil lugatil arabiyati. Fi tok. Fi Tokyo. Nah, betul. Wahwa ma'hadun kabirun haulahu hadiqatun wasi'atun. Fiha Nah, asjarun kathiratun. Wa ajharun jamilatun. Wa fil ya. ma'hadi kathirun minat talabati alladhina yata'allamuna al-lughatal arabiyyatu. يتعلمون Arabiyah. يتعلمون اللغة العربية Nah, ويدرسون العلوم ulum. الإسلامية Wayadrusunal ulum. ويدرسون العلوم الإسلامية دراسة جيدة. Nah, وحينما قابل سعيد جملاءه صفحهم واحدا واحدا وقال لهم كل عام وأنتم بخير. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah fiik. Jihan. Alhamdulillah. Taufik barakallah Ustaz. Musayyib, mungkin. Fadli Jalan Ustaz, lagi di mobil. Bisa Oh, juga. nah. Boleh Fadli. juga coba ya Ustaz. Fadli. Nah, kharaja Sa'idun fi sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun talibun ya bana ya Ustaz, ya bana. Yabaniyun. Ya banin. Wa huwa yata'allamu al-lughatil arabiyyati fi Wa huwa ma'hadi. yata'allamu وهو muta'addi. يتعلم اللغة العربية في معهد Bagus. تعليم اللغة العربية في طوكيو. Tokyo. Bagus. Terus mana lagi? Di Tokyo. وهو معهد كبير حوله حديقة واسعة فيها Nah, أشجار 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 ash. كثيرة Nah, وأزهار جميلة وفي bagus. معهد كثير من الطلبة Ulangi. Wa fil ma'hadi. وفي المعهد كثيرا Bukan. Jangan كثير dimaksud, jangan. وفي المعهد كثيرة Dia sebagai كثير mubtada. كثير يا أستاذ عفوا أستاذ Nakirah. Nakirah tanwin. كثير وفي المعهد كثير من الطلبة الذي يتعلمون اللغة العربية ويدرسون علوم الإسلامية Uluma. Betul ya, علوما drusun muta'addi. علوما إسلامية Ulangi, دراسة Naat. Naat. جيدة Ulumal. Ulumal. علوم الإسلامية Uluma. إسلامية Uluma kan mansub. Mansub dia kan. Uluma. Naat. علوم kan Ustaz علوم الإسلامية Sama. Mansub juga. علوم الإسلامية دراسة جيدة. Sahih. Naat kan. Kitabun jadidun. Kitaban jadidan. Naat. Wahinama. وحينما قابل Fa'ala. Fa'ala. قابل Ah. حينما قابل زملائه صافحهم واحدا واحدا وقال لهم كل عام وأنتم بخير. Nah, ulangi wahinama qabala Sa'idun. وحينما قابل سعيد زملائه betul kan? Betul. Malah ya Ustaz. Betul. Betul. Aku safahahum wahidan wahidan. وقال لهم كل عام وأنتم بخير. Ahsanti Barakallahu fiik. Allah khair Ustaz. Ya, selesai materi tentang
Ajza'ul jumlah. Selesai ya. Dars kedua Nahwu Wadih jilid pertama kita selesai tuntas. Materi berikutnya kita langsung bahas fi'il tuh. Taqsimul fi'li bi'ibari zamanihi. Dars ketiga. Pembagian fi'il ditinjau dari waktu zamannya. Kita akan bahas pertama fi'il madhi insyaallah. Syukran semuanya. Allahumma taqabbal minna Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ummu Ainal, Barakallahu fiik. jaringannya putus ya sepertinya. Iya Ustaz, sedang putus. Nanti muncul lagi Ustaz. Nah, sekarang udah bagus tuh. Tadi Sudah bagus Ustaz. Dan besok bagus ya. Jumpa lagi besok. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Iya, sama-sama.